Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair. Allahumma nawwir qulubana binuril ilmi wal iman. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Kita panjatkan puja syukur tatu hadiratni Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan ita sasudena di bagasan ni hatorangan ni iman. Songoni di bagasan ni pencahayaan Islam. Ketaatan dohot kepatuhan selalu tu hadiratni Allah hingga akhir hayat ta masing-masing. Songoni buse dapat dihita husnul khotimah. Salawat salam tu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Kita harapkan dapat dihitam manfaat duhut faidah ni salawat salam nah kita bacau ni di dunia, terlebih-lebih di akhirat saulakon dapat dihita syafaat sian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaum ibu majelis taklim na dirahmatini Allah, madung 3 kali mahita khotom. Tolu ate madung 3 kali hita marhotom Quran. Atara na tolu 4 masunguni. Jadi kaum ibu jamaah pengajian na dirahmatini Allah, madung ma hitam marhotom Quran beberapa kali. Hadehe kira-kira na menjadi hal mendorong iba untuk berkali-kali mengkhotomkan Quran. Tiling na lalu iba do membacana. Sakali pebiya malanga. Yo la sakali khatam alah dia. Kira-kira. Kan itu. Jadi rupa-rupana kaum ibu jamaah pengajian na dirahmatini Allah, berdasarkan hadis ni Nabi, seorang ulama Abul Lais As-Samarkandi didokonia di bagasan kitab tahun, la yambagi lil qari'i ayatruka hazzahu min qiraatil Qur'ani fi ba'dil awqati fakullama kana aktsara fahuwa afdalu. Berkata Al-Faqih Abul Lais As-Samarkandi rahimahullah, tidaklah sepantasnya bagi seorang yang membaca Al-Quran bahwa ia tinggalkan bagiannya dari bacaan Al-Quran itu pada sebahagian waktu-waktunya. Maka setiap dan manakala dia membaca Al-Quran, karena aktara adalah dia yang paling banyak itu
fahuwa afdal, maka dianya yang lebih utama di antara manusia berdasarkan hadis ni Nabi, afdalun nasi ala halul murtahilu qila wa mala halalul murtahilu qala al khatimu al muftatihu sahibul qur'ani yadribu min awwalihi ila akhirih kullama halla irtahala. Seutama-utama manusia ning Rasulullah, manusia na paling denggan, manusia na paling utama. Nah, mejuk pru ada itu. Ulu. Ise al-halul murtahilu. Al-halu murtahilu. Si halul murtahilu gorarna. Nah, binoto jangan isi si halul murtahilu. Tiba-tiba sahabat marsapa, qila wa mala halalul murtahilu. Siapakah halul murtahilu itu? Dijawab Rasulullah, al khatimul muftatihu sahibul qur'ani, adalah orang yang menyudahi bacaan Al-Quran, yang dimulainya dari awal sampai akhir Al-Quran. Setiap dia sudahi, dia kembali mengulanginya dari awal. Ima al-halul murtahilu. Nah, nomor guar si halul murtahilu. Ade. Allah. Satiop imulai di awali iya, di akhiri iya. Duk salose mulai buse. Songonima terus manurus. Masih al-halur murtahilu gorarna. Isei afdolun nas, manusia na paling denggan. Amang, kayak gimana deh? Manusia na paling utama. Aja guys, mari ada pala sungoni. Dapet tiba titel na sungoni, profesor na ada putih. Doktor na ada putih. Dokter na ada putih. Ustad na ada putih. Buya nada putih, anggonare yang baca Quran mulai sepak letak tu ujung, sungguh bisa diulang-ulangnya. Deh. Sungguh dia dong de kesempatan dihalak na suaru sadia ilmu na ada. Ibu tu ni tung baca Quran maya baya, imaya. Kalau ada sebagian dah wakang, na dong gunani baca Quran gunai binoto artina, deh. Adong dibigyan mo sungon. Ada jolma napalakalakahon. Oh, lo. Timay pun al-hal murtahilu aka. Ul. Ise na membaca siapakal latak tu ujung dungi buse diulahi iya ima jolma na paling utama ning Rasulullah. Manusia paling utama. Alah. Tiba-tiba rosa dah halak hidup konia. Indah dong gunanya baca Quran menai minut artina nia. Ada kala karang daulala na menjadi permasalahan di tonga-tongani umat ya adong buse matong bayana percaya. Holo, dong na percaya. Pandokon ni siya anu nangge pare baca Quran sajo. Gonai minut artina nia. Alah, indah, sekali nalukon, indah, jeges, bo penai binotu artina ibaca mulai siapakal letak tu ujung buse diulaki buse, dapot tiba al-halul murtahilu goran. Manusia na paling denggan, dot na paling utama ning Rasulullah. Tagi deh. Malah. Kemudian ada sebahagian bisa berpendapat nalo jatuh may ba membaca bacana nana ya malkon ning ya. Malah membacana borninon gano timon. Ligi now. Now ada baca Quran. Tepada na aun. Buti. Idia buse mana padeye. Pas batar sungut carito ade gunana hemar jilbab anggo ate-ate busuk nih ya.
Lagi naunang ada marjilbab hati-hati padanya. Ini mah butuli. Buktinya apa dia na marjilbab ya. Indah ahana jilbab tu hati-hati. Dalam arti kata surah halaknai menutup aurat adalah terpanggil dia mengamalkan ajaran agama. Terkadang namar jilbab pirade menghasut ra. Namar jilbab pirade pemak dari johon nasupade ra. Aha ubana sungun dia na jolo di zaman jahiliyah. Ubana sungun ibu saya di negara-negara Arab Sunnah martutup mata na saja no mana tarida ti parange leng jahat juo. Kan itu tong. Jadi indah ukurannya ini ya dong adalah pemahaman terhadap agama dan kepatuhan terhadap agama. Yang namanya berjilbab bukanlah lambang kebaikan kecuali ketaatan kepada Allah. Itu tong ade. Allah. Tetapi bisa jadi orang yang berjilbab masih jahat, bisa jadi orang yang berjilbab itu tidak taat kepada Allah. Iya, bisa jadi. Tapi sungguhnya ketika dia berjilbab satu sisi sudah mentaati Allah. Pala namar jilbab ia leng makari johon nasipade berarti dua dapotia. Dua dosa tong. Sada membuka aurat, sada perkara johon nasopade. Atong gosongoni. Ini do adalah tutup aurat. Lalu tinggalkan pekerjaan yang tidak baik. Itu toh. Tunggu sunguni aha kaitan dengan Al-Quran. Taramalkon setaramalkon jolo. Nah jelas baca Quran. Baca. Disunatkan. Dianjurkan. Ulah kita terpengaruh di sini. Bopena binotu artina. Bopena taramalkon dopena. Baca. Ulang menjadi malas si bapak tunda. Palai bege ma cari itu ni para guru tanah jolo. Ulama-ulama yang membaca Quran satiok borngin. Narung matakna. Oh sebenarnya dong dibaca Al-Quran setiap waktu dong. Jadi televisi. Setiap waktu dong. Jadi televisi. Nang matakna. 24 jam. Nah, jadi kaum ibu jamaah pengajian Nabi rahmat ini Allah idokur Rasulullah ima afdolun nas manusia paling utama. Di hadis lain memang bahasana khairun nas manusia paling baik. Ketika diligin kaitan nak doa Al-Quranul Karim. Bo pedi boto ya artina doa terjemahan na tainara yang membaca nalekso pada juo. Doktor daya dah. Profesoria. Narong naso pahami ya di sini. Paham. Mengerti. Tidak dohot baca Quran. Tidak termasuk orang terbaik. Di dalam kaitannya dohot Al-Quran. Dia dogari. Bope profesoria, bope doktoria, paham Al-Quran. Dohot ya baca Quran. Setermasuk ya khairun nas, dot abdulun nas. Kaitan na dohot Al-Quran. Itu tong dah. Jadi yang gue bama hanya paham Al-Quran saja. Kaum ibu jamaah pengajian Nabi rahmat ini Allah. Ligin mah. Bahat jual mana paham Al-Quran. Tai korupsi. Bahat na paham Al-Quran di situ manako. Kanon mah. Apalagi mah di Arab Saudian bujing deh. Isi. Alah. Membaca Quran kali sungun dia, na membaca korat kali manigur mangarti. Tarisak-isak na membaca harani terharu naya. Na membaca Quran tangis. Kay pala diligit parangi kada leng kurang lebih juga siat kalak na jahati.
Kan itu. Jadi dia dong gusung ini italigin sisi persisi di bagasannya amal. Allah. Pala na baca Quran, pahalo na baca Quran. Pala na menutup aurat, pahala na menutup aurat. Pala na mentaati perintah Allah, pahala na mentaati perintah Allah. Keterkaitan na dot baca Al-Quran. Isi halak na mamulai nasian awal latak tu ujung. Di khotam konia. Kemudian kembali lagi. Begitulah terus menerus. Mereka disebut dengan al-halul murtahilu. Tergolong manusia paling utama ning Rasulullah. Ada. Napa duana ning Abul Lais As-Samarqandi wa yambagi lil qari'i ay yakhtimal Qur'ana fi sanati marrataini illam yaqdir ala ziyadati. Seogianya lah bagi orang yang baca Quran bahwa dia khatamkan Al-Quran itu dalam 1 tahun 2 kali. Pinomat na 2 kali khotomi Pak. Pinomat do deh. Pala bahasa pinomat ada. Nautik. Nah, ini mere. Berarti pala na sampai 2 kali na do si pinomat. Indah masuk ya di bagasan ni pinomat. Indah khatamnya di Al-Quran tu paling indah 2 kali indah masuk di si paling indah. Kan itu toh. Berarti pala diligit siani kaum ibu jamaah pengajian na dirahmati ini Allah adalah sesungguhnya kepentingan dalam membaca Quran itu sampai khatam dianjurkan dan memang diperintahkan sekalipun tidak wajib oleh agama, oleh Islam. Pinomat naning ya 2 kali dalam 1 tahun. Alasannya kaum ibu jamaah pengajian na dirahmati ini Allah. Al-Hasan bin Ziyad meriwayatkan sen Abu Hanifah rahimahullah annahu qala, bahwasanya Abu Hanifah berkata, man qara al-Qur'ana fi sanati marrataini faqad adda haqqahu. Barang siapa yang membaca Al-Quran dalam 1 tahun sampai khatam 2 kali, 2 kali khatam teh, 2 kali khatam, faqad adda haqqah, sungguh telah dia tunaikan hak Al-Quran. Metunawaniya hak Al-Quran. Berarti adong hak Al-Quran ini berdasarkan hadisi dihita melaksanahonna walaupun tidak wajib membaca Quran 2 kali dalam 1 tahun khatam sampai tamat. Masudok nakin gari soleng dapotat kita nasada-sada taman khatam konna. Allah 30 juzi kan itu toh tabain pala on juz pertama ya. Di saat berikutnya juz paduaon, di saat berikutnya juz patuluon dan seterusnya. Jadi dohotia di dalam na 30 juzi 114 surat na adong di bagasan Al-Quran. Atau pe 6.666 ayat na dong di bagasan Al-Quran. Dohotia itu membacanya. Gopala juz pertama saja madisia. Ada beda ya. Ini saja mah. Ini dah. Itu. Jadi di bagasan penjelasan nakinani, barang siapa yang baca Quran dalam 1 tahun khatam dia 2 kali, sudah dia tunaikan haknya Al-Quran. Li'anna an-nabiyya alaihi salam aradahu ala Jibril fis sanati allati tufiya fiha marratain, bahwasanya Nabi SAW menghadapkannya atas Jibril pada tahun di mana dia diwafatkan marrataini 2 kali. Nah, karena di saat-saat wafat Rasulullah 2 kali ada gorarna
ipatangionia tu Jibril sampai 2 kali khotam. Jadi kaum ibu, jamaah pengajian na dirahmatini Allah Subhanahu wa taala. On mada nah hita tuju di samping kita membiasohon baca Quran di bagasta masing-masing, menyinari bagasta dohut bacaan Al-Quran, sugari dapet madihita halak na terbaik dohut na paling utama. Ini do sesuai dohut hadis ni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam na ita bacaon nak kinani. Kemudian kaum ibu jamaah pengajian na dirahmatini Allah Subhanahu wa taala, adong dison keterangan na bisa bermanfaat di hita on manomor tolu bianing ya qala dunnuni dakhaltu masjidan faraitu rajulan yaqra'u. Dhunnun masuk ke dalam masjid, tiba-tiba dia lihat seorang laki-laki lagi membaca ayat wasaqahum rabbuhum syaraban tahura. Saat Dhunnun masuk tu masjid, idaya sada bayo membaca Quran. Ayat nai wasaqahum rabbuhum syaraban tahura. Diulang-ulangi yang membaca nai sambil biar pandokonna songon nadi icep-icep nia bibirnya. Nia wasaqahum rabbuhum syaraban tahura. Soalnya kira-kira tiba-tiba Dhunnun bertanya, bayo, na minum dia jangan membaca Quran. Ijawab bayo, betul. Sungguhnya aku dapatkan dari membaca Al-Quran itu ladatan wa halawatan, kenikmatan dan kemanisan. Oh loh, setiap baca Quran dapat tahu na lezat, dohut na manis. Ya deh. Oh loh. Sungguh ni ima makan baik sungguh ni. Na seolah-olah na minum mailalaya, minum na manis, minum na tabo saat membaca Quran. Oh, hebat deh. Jadi di bagasan ni na membaca Quran ni ia madung manis dohut tabo lalaya na membaca na. Ben nadung biaso na do ya teh. Oh, ben nadung biaso na do. Jadi songonon magari dapot di iba di bagasan ni na membaca Al-Quran ni ulang majoloy dokon kenikmatan di pamangan ni ba, kenikmatan di ate-ate ni ba pimaduk satak may hebat na. Ngolo membaca Quran pe iba dapot kenikmatan di ate-ate ni ba lapangan doray mago na marsaki. Ayun teh. Ngolo mago marsak mago na margorar adi gorana rundut ni pikiran. Olo rana bahat dojol may namatua rundut lalaya di hangoluanon. Olo porlu may harkara rundut nay dohot dohot bacaan Al-Quran asobia ati-ati lapang. Olo sangajona masalah satu kehebatan di Al-Quran itu wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. Ning Allah Subhanahu wa taala, dan kami turunkan Al-Quran ada di dalamnya obat dan rahmat bagi orang yang beriman. Obat rahmat bagi orang yang beriman. On magunana dibaca Al-Quran bahwa sungguhna Al-Quran na kita bacai merupahon hiasan madibagas masing-masing. Apabila Al-Quran dibayan jadi hiasan di bagasi, totuna kesejukan, ketenangan, ketenteraman akan didapatkan. Holo. Pala bahatan hiasan na dangdut na bahat margoyang may sa bagasi. Jadi kaum ibu, bahwa sungguhna on mana masa
di jamat sunnarion, padahal pala taligi riwayat na lain dung terusir iblis sian surgo na jolo idokonia tu Allah subhanahu wa ta'ala may kaluar kot ko ya Allah sian surgo idi ya numa tempatku idokon Allah subhanahu wa ta'ala tempatmu al-hammam kamar mandi atau WC. Sino mah tempatnya iblis. Allah. Ya Rabbi akhrajatani minal jannati li ajali Adam fa aina baiti? Qala al hammam. Oh Tuhanku keluar kot ko siat surgo harani Adam atong di dia numa bagasku idokon Allah Ta'ala al hammam. Allah. Kamar mandi WC masuk naik. Qala pa aina majalisi? Oh Tuhanku idia numa majelisku. Qala as-suqu majelismu tempat perkumpulanmu adong di pasar. Ya tu mah itu. Di pasar mah tempat perkumpulan iblis. Majelisnya lesi mah. Allah segala macam kejahatan atung si. Allah namar gabus, namar bukak, nama nipu. Bana mezi deh. Nama nako, nama bulokoi. Ada pe di pasar. Allah. Surah membayar utang. Si masudai. Kemudian isapai ia qala pama qiraati. Anu bacaanku ya Allah. Nabi bisa menjadi wiridku. Qala asyi'ru berkata Allah berfirman Allah asyi'ru syair lagu-lagu dangdut rock. Nah ini deh. Pada masudai. Olo. Mar masukat tu bagasi. Tengok ban gari lagu-lagu kasidah. Insyaallah. Napa lai songoni deh. Olo. Saru-saru na jolo. Nay metong adong do lagu kasidah. Nur Asia Jamil na mengajarkan berbakti kepada kedua orang tua. Burung dara terbang berempat. Terbang tinggi di atas angkasa. Kalau hendak selamat. On magari di pabegehon. Nong laguna. Adong. Alitong nadong. Adong laguna. Narabuti dong. Kanima. Jadi ima rupana kaum ibu jamaah pengajian na dirahmati ni Allah bacaan-bacaan ni iblis. Oh, ngibat tu deh. Ima ada konser musik na lewat tu terjadi di Jakarta baru-baruan. Oh, marjuta karcisna ibayari hala. Oh, au garilek kala ya mau bangun pesantren norak ses. Marpahalo do pia. Adong do petarimon ya saulakon di akhirat anggoy di sinadong na tarimonnya di akhirat kecuali dosa. Na hebat na do kaum ibu bat do na tertipu miliaran jumlahna rasoy dati sinorakuda. Kemudian sambung na kaum ibu jamaah pengajian na dirahmat ini Allah qala pamahibali. Oh Tuhan kudung dikaluar kau siat surgo abu semada taliku qala an-nisa wanita. Gimana teh? Memang wanita merupakan tali setan nih ya teh. Naman dukun jat-jat dia ada buri indah. Nanggo nama rendah kon wanita. Tetapi biado adalah sesungguhnya
na paling momo, manjorat, mengikat kebanyakan manusia itu adalah wanita. Nah ini siani madalan ni setan butido. Ini mah. Kemudian sambungan ni hadisi. Qala pama hadisi. Hadu pembicaraanku ya Allah. Qala al-ghibatu. Dijawab Allah ghibah wal kadibu dan dusta. Ma pembicaraan di iblis. Halo. Ghibah dan dusta. Ada. Kemudian qala fa aina kitabi, maka di mana kitabku ya Allah, nagot menjadi tulisan-tulisanku ya Allah. Ini dia bukuku. Bukuku ya Allah. Dijawab Allah Subhanahu wa taala, qala al-washmu tato. Apa rupana kitab ni setan deh tatoy. Olo. Nyato manggusunguni partato. Olo. Bope na su tandang guna jul. Tuk tandang jalak masuk penjara do tato. Anggo sunari. Na marimbar jangan sina tatoon. Na aneh na pala martato halaki siat pakal di benia manjalar tunalain kecanduan. Ujung-ujungnya seluruh tubuh menjadi tato dumai sudah catatan-catatan HP tulisan-tulisan ni setan maisi. Bo pena denggan isina bo pena sudenggan isina na podo ai mai. Salupo mai. Golo. Ina tato yaka. Ade guarni inai. Olo itarapus doi. Olo. Nasa dia onok dung habis pesta mapus mai. Manggo. Onada tatoi lalu do natarapus. Olo. Anggo saro-saro na jolo ilatak mana sura. Sulamela. Sainggo meninggal peti tias ipamatangi. Anime. Anggo sunari nian madong-adong alat na canggih. Mabisa sunari dihapus melalui sinar. Melalui cahaya. Tai biaya na 400 juta. Sementara memasang na palasang 400 juta. Halo. Rupa-rupa na dung mato bang nanggo jige sidaya ya be. Tidak pa biar-biarin matong. Dopak poso kencang kuliton. Jeges di idaya tatoi di pamatang niya. Dung markerut kuliton. Biama pambiar-biar numa idaya. Manyo osalia satiop marsormin. Najat-jat madan. Najat-jat madannya. Paksa mamaila. Allah. Bahat. Na hebat na dopi kaum ibu jamaah pengajian na dirahmati ni Allah. Najolo di binoto alak lai do bayana martato. Anggo sonari alak lai dada buru martato. Di media sosial na bahatan. Di Facebook. Songoni di na lain-lain. Ipati daot kalai sehingga bahat generasi tanah terjerumus. Dohot-dohotan, martato. Baik, kaum ibu jamaah pengajian nadi rahmat ini Allah mulai kita tu kaji nakinani. Ternyata halak na mengkhotomkan Quran dibaca siap pakal sampai tu ujung. Mulai buse adalah termasuk manusia terbaik. Mudah-mudahan masuk kita di bagasan ini. Kemudian nomor 2 na kaum ibu jamaah pengajian na dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Setidak-tidaknya pinomatna kita bacaon Al-Qur'ani sampai khotam 2 kali dalam setahun. Pinomatna. Nomor 3, mudah-mudahan ahana idokon nia di nairasoi ni bayo na membaca Quran nakinani dapat dihita lazatan wa halawatan, lezat dan kemanisan.
Amin ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.